reminding us that even the smallest rock can have a hand at sculpting worlds. Asteroid. प्रतिनिधि श्रीजुक्त रतिकांत साहू महोदय एवं आम मानव सांसद श्रीजुक्त रुद्रनारायण पाणी प्रतिनिधि श्रीजुक्त ललित मोहन दास महोदय एवं आम पच्चीसतम क्रिकेट टूर्नामेंट शुभारंभ करा क्षेत्र में सब रणनीतिक 25तम क्रिकेट टूर्नामेंट शुभ मंडा फोटो उठे गोटे फोटो क्लिप चप्पल बोलिया आसन लड़ीटा कोट फटेब से जाइए फाटी ना जाइए परिचय आग को आग को निए खेलाड़ी बंधु मैंने उत्कर्षर सहित खेलतु एवं ये आठटी टीम बोधे भाग नहीं आउ सेमिफाइनाल फाइनाल भी आम ग्राउंड को देखा आसू खंकर ग्राउंड को देखा मत आम सार पुआ डाकी खंकर को मुझे दुईटा डेट्रे आसपारे भारी दुखित आज आसी पहुँची ये फाइनाल को मंत्री संगे आसबू जहाँ खेल दुई टीम जारी रखु
ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଖେଳ ବଢ଼ୁ। ମୁଁ ବି ଖେଳାଳି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ମାନିଆ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲାଣି ତାଙ୍କ How they go full react! Oh my God! Unbelievable start! ये क्रिकेट एक प्रकार स्टार्ट हो दर्शक मैंने आशा करूଥିଲେ हाफ ओवर बॉल चपला रिएक्शन रणजी ट्रॉफी रे प्रथम मैच खेलिଥିଲେ विनोद कांबली छक्का मारिଥିଲେ व्हाट ए शॉट व्हाट ए टाइमिंग क्लास 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 मैग्निफिसेंट बोलर को मत उपक्रम निश्चिंत भाव जे प्रथम बॉल छक्का तापर वर्ष समय चौका आ काली जोफ्रा आचरण को मते भयानक बैटिंग करथिले इंडियन क्रिकेट टीम एवं प्रथम ओवर मते प्रलय आरंभ कर दिथिला से प्रकार सौम्य रंजन धनुषमुखी यात्रा प्रलय स्टार्ट कर से सौम्य रंजन बिग रन सौम्य गति परिवर्तन स्पॉट लाइन वाइड सिग्नल दिचंदी बाहर गउथिला कि गति परिवर्तन करथिले चकमा देबा ପାଇଁ चेष्टा करछंदी बैट्समैन हबो ओ इन द एयर चांस क्रिएट संभावना अछि विकेट मारो एवं संभावना सहित सॉलिड बैलेंस एवं मु दर्शक मानकर निश्चित भाबे दर्शक मान निश्चित देखछथि ए क्रिकेट बहुत पूरा ड्रामाटिक था लंग तबे करि नथिला सिंगर तेरो सिग्नल को कॉपी आउट है अंपायर टिके स्टॉप गोटे मिनिट हाई लयर Oh, it's out of the park. The cracking hit. Timing barabar. Solid pick and solid timing. Last one hit. सामने फ्लाट देवे निमंत्रण देथिले निमंत्रण को पूरा स्वीकार करछनी जर्सी नंबर 3 स्टाइल्स गाय ऑन फायर दे दनातन टाइमिंग स्ट्रेट टू रेट पकापकी 90 डिग्री रे शॉट पूरा साइड स्क्रीन टच करथिला बॉल पावर फ्लो कित सुंदर थिला चिंटू ओह अनबिल अंतिम समय बॉडी पोजीशन इतनी सुंदर रखुछन बैट्समैन स्टार्ट रे जहा अछंती ताकू टोटल परिवर्तन करछन बॉल को खेलिला ने समय रे एवं लास्ट बॉल डॉट अछि शॉट एगो डॉट जे विषय चर्चा होछि 103 रन अष्टम ओवर खेलर परिसमाप्ति करे निश्चित भाव शॉट এবং ডট আইতর বিন্দু আইতর ছক্কা এই ভଳି পরিণাম পুরা জারি রহিছি কন্টিনিউসলি এবং বাম হাতের প্লেয়ার को अपन देखुथिबे ए पदम शॉट पूर्व बॉल लेतला दिलचस्प शॉट थिला पावरफुल जनरेट परफेक्ट भाबे बॉल को पिक करथिले बिग स्कोरिंग रे अपन मान देखि परिबे स्कोर लीडर लाइट सेट 8 ओवर एग्जैक्टली 103 लॉस ऑफ 3 विकेट 8 ओवर आउ इधर रहि जिवो 10 ओवर T18 न मुकाबला 18 ओवर विशिष्ट मैच प्राइज ऑफिशियल होसती अपन सुना गहना दि गोल्ड सुंदर भाबे आनि ओडिया एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल ए जिमा माटर को प्राइज ऑफिशियल रॉयल मोटर्स ओ बॉल लगाती कितने समय बॉल जितने डीप कला यार सुनी तो बैट्समैन भाबी नहीं थिले विवर हे जीवो किंतु बॉल डीप करके आमे मते एठी अनुमान करथि बोध विवर हे जीवो किंतु डीप अंतिम समय रे जे चकमा देथिला समस्त चकमा देथिला ये बॉल स्पॉट ऑन करेक्ट यार परफेक्ट जगह रे बॉल प्लेन करि छथि ओल्ड फैशन क्रिकेट यार करथिला इ क्रिकेट अंपायर सिग्नल लम जाने सिंगल टी आसी बाय हिसाब से बैट बाय बाय सिंगल एसएससी बाय हिसाब रे सिंगल एसएससी एवं पट्ट परिवर्तन करछन अंपायर प्रदीप राउत एवं रन अप बोलिंग जो बोलर आसुछन मानो जेरस कपरी बुमरा ओ परफेक्ट मानो बुमरा जसप्रीत बुमरा ए अंतिम समय एक्शन रे किछि परिवर्तन हो जाउछि किंतु रन अप मानो जसप्रीत बुमरा ए जसप्रीत बुमरा ए प्रकार शॉट रन अप रे आछन या क्लिक बॉल अभी ड्राइव व्हाट ए शॉट व्हाट ए टाइमिंग शानदार शानदार दमदार एक्स्ट्रा टाइम छैतो ए मार्वलेस बैट्समैन टाइम रहिबा चाहा हियर स्टिल छैतो बैकली पावर बैलेंस कंट्रोल अनबिलीवेबल खेला अंतिम समय पर्यंत एवं अंतिम समय पर्यंत बैट रो फ्लो सहित पोजीशन रो क्रिएट करिथिले रखिथिले बैट्समैन फलक तो बैट फलक को अंतिम समय टिकट फिनिश थिला ए फलक फिनिश बहुत सुंदर ओ इंदो यार चांस क्रिएट विकेट किंतु डॉट बॉल शॉट विकेट ई तीनोटी बराबर चलचे पर्यंत एवं विकेट हाथ को आसी जाके दरकार दल पाए नचे दल बहुत बैकवर्ड रहिबो कंट्रोल करबा पहिले दल को लागिला चतुर्थ नवसार जी हम पखरे अछन पावरफुल कट
এবং কেবল ক্রিকেট নুহতি ক্রিকেট ফুটবল কেবল খোখো নুহতি ক্রিকেট ফুটবল ভলিবল আপনার যে জায়গাকে নবসানକୁ আনিবে সেটি চমৎকার প্রদর্শন করবে জনে এক্সট্রা অর্ডিনারি ম্যান এবং যাহার চয়েস ট্রফি দল রন সংখ্যা 116 রন পর্যন্ত এবং আপন মানে যদি খো খো শিখিবা পাই চাহুতান্তি যে যুবক মানে অছন্তি এবং যে মানে অভিভাবক আসিছন্তি যে অভিভাবক মানে ক্রিকেট দেখিବାକୁ আসছন্তি যদি আপনার পিলাଙ୍କୁ খো খো শিখাইবা পাই চাহুতান্তি খো খোরে তাଙ୍କର ভবিষ্যৎ গড়িবা পাই চাহুতান্তি ତେବେ ନବକିଶୋର ବେହେରା ଯିଏକି ପିଟି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପାଇଁସି ଆଞ୍ଚଳିକ ହାଇସ୍କୁଲ ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋ ଖୋ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ଯାହା ସାର୍ ମୋତେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍କୁ ଆପଣ ପାଇବେ ଆମଠାରୁ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ନେଇଦେବେ ଯଦି ଖୋ ଖୋରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ଖୋ ଖୋରେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଖୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲରେ ଯାହାଙ୍କର ଚାହିଦା ଅଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ଲେୟାର ଜିଦାନକୁ ଭଳି ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେୟାରକୁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ବଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପା ପୁରା ଚୌକା ଆସିଛି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଖୋ ଖୋରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷର ବାସନ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଖୋ ଖୋ ଲିଗ୍ରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖୋ ଖୋ ଲିଗ୍ରେ ସାର୍ ଖେଳିପାରିନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖୋ ଖୋ ଲିଗ୍କୁ ସାର୍ ଏବେ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ବାସନ ସରିସାରିଛି ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଟିଭିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ନବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବେ Auckland football in the air catching best and best जितने प्रशंसा कराଯିବ କିନ୍ତୁ କମ ହେବ କ୍ୟାଚିଂ ରେ ମାନେ 100 ରେକର୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଚ୍ ବିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି जस्ट इज ऑन पाखापाखि जदि कोना भाई देखिबे बैट्समैन का स्टाइल फिटनेस पाखापाखि स्लिम हार्दिक पांड्या का स्टाइल पाखापाखि सेम बैट पोजीशन पाखापाखि सेम जाउछथि रनिंग जबरदस्त स्लिम फिटनेस यंगस्टर जर्सी नंबर 29 मैन इन ब्लू এবং এ পর্যন্ত বোলিং সাইডে উইকেট 5টি নেইছি ব্যাটিং সাইডে মধ্যে 133 রান এবং উভয় যেତେବେଳେ জারি হচ্ছে 12 ওভার তো কিন্তু বোলিং সাইড উইকেট পাইছি ব্যাটিং সাইড রান পাইছি तो बराबर कॉन्टेस्ट बहुत है फास्ट ओवर ए पर्यंत पूरा बराबर जारी रही पट्ट परिवर्तन निहाती जस्ट पहुंच करते पट्ट परिवर्तन निहाती रही जब देखिए आप प्रथम स्पिन आक्रमण जो रन आसूँ विकेट आसूँ रिक्स नौ सक्सेस पाँच फाइटेड आणुंट फाइटेड विकेट यही पूरा जारी अच्छे कि कंटिन्यूसली स्पिन आक्रमण एपर्तन जिते स्पिनर रखिए कौन स्पिनर क्विक आर्म डेलीवरी एपर्तन ही नहीं निज स्पिन निज स्किल उपरको जाऊँच स्किल सक्सेस पाई 5टी विकेट पाबिलियंस रही सारी ओ हाई इन द एयर नो मैन सरिया वन आउट एजुकेटर फील्डर सम्मानित रनिंग जरिया रीच ए दलीय स्कोर ए रन को नहीं 135 এবং আপনার কথাকে ভুল সাব্যস্ত অন্তিম সময় করছিল বোলার পূর্ব ফ্লাইট পর ফ্লাইট দিয়েছিল লাস্ট বল হয়েছিল কুইক ওয়ান বল প্রকৃতরে ফ্লাইট হচ্ছে মুখ্য অস্ত্র স্পিনর মানଙ୍କର ଯୋଉଟାରେ କି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ସ୍ପିନର ମାନେ ଇଏ ବୋଧେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବଲ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଫିଲ୍ଡିଂ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ପାରି ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିନ୍ତୁ ଏୟାର ଫିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ହୃଦୟକୁ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶା ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବେ ନଚେତ ଆଉ 12-15 ରନ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଦଳ निश्चित भावे ଏଥିସହିତ ଦଳ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା 149 ରନ୍ 39 ରନ୍ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 12 ବଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଆସୁଥିବା 5-6 ଓଭର ଦୁଇ ଦଳ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି 2-3ଟି ୱିକେଟ୍ 2-3 ଓଭର ଭିତରେ ନେଇଯାଏ ଏ ଟିମ୍ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାଜପୁର ଯଦି 2-4 ଓଭର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଇଯାଏ ତେବେ 250 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଟିମ୍ ଯାଜପୁର ଶ୍ରୀରାମ ପୁଷ୍ପାଳ ଜିତୁ ଭାଇ ଆମ୍ବ ବାହାରେ এবং যাহার অছি বড় দোকান মধ্যে কাঠপাড়া বস স্ট্যান্ডে যাহার দোকান ଅଛି যদি সুন্দর ফুল সজা আপন করিবা পাই চাহুতাନ୍ତି ফরওয়ার্ড ডিফেন্স সিঙ্গেল তেবে আপন জিতু ভাই সহ যোগাযোগ করিবে এই যে সাউন্ড আপন শুনুଛନ୍ତି যাকি টিকা ভাইଙ୍କର সাউন্ড এবং যে টেন্ট জগন্নাথ টেন্ট সারা ওড়িশার প্রসিদ্ধ লাভ করছি বাপি ভাই যাহার টেন্ট সুন্দরতা আপন দেখি পারুଥିବେ চিন্তু অশ্বখলার পাহাড় ଏବେ ଆଉ দেখা যাবে ନାହିଁ কেবল টেন্ট দেখা যাଉଛି এবং যেତେବେଳେ পুরা দৃশ্য সুন্দর ରହିବ କୁହୁଡ଼ି କମିଯିବ ଆପଣ ଅଶ୍ୱକଲା ପାହାଡ଼ ସହିତ ଆମ୍ବ ଭାଳି ଦୃଶ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ହେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ
এই প্রকার কোশ্চেন আসবে ও মাই গড এয়ার মানে বহু সুন্দর এবং এয়ার কন্ট্রোল সহিত উইকেট ইয়া পূର୍ବରୁ চিন্টୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ୱିକେଟ୍ ଲଗାତାର 2-3 ଓଭର ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଆସିଯିବ ତେବେ ଅଲଆଉଟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ ଦଳ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯାଉଛି କି ଦଳ ଯାଜପୁର ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ ରନ୍ ଦଳର ଦଳପତି ଦଳର ସେନାନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିନ୍ଟୁମାନ ଇଞ୍ଜିମାମ ଉଲୁହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ବଡି ରଖିଥିବା ପ୍ଲେୟାର ଇଞ୍ଜିମାମ ଉଲୁହା এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির জায়গায় আসছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি এই জায়গায় আসছেন এবং ফার্স্ট ক্লাসর ফিনিশার এবং এই ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনি হবে না ইঞ্জিমাম উলুহা দুইজন যাক বেস্ট ক্যাপ্টেন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট ব্যাট শুরু ডট ফল আসছে স্পট করে বল ডেলিভারি ও জোসর সহিত বোলার ব্যাট করছেন আত্মবিশ্বাস যোদ্ধা রয়েছে উইকেট নেওয়ার পরে ষষ্ঠ ধক্কা লাগি সারিছে দল ডট বল মধ্যে ওভার আছে এই ওভার এ পর্যন্ত ସବୁଠାରୁ ଭଲ ওভার ହେବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଫିନିସିଂ କେଉଁଟା ହେବା ସମୟ କହିବ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଥିଲେ ଲଳିତ ଭାଇ ବଲ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଅରୁଣ କୁମାର ପାଣି ବଲ୍ କାମ କରୁଛି ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସିନିୟର ଲିଡର এবং বিজেপি দলକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ହାତ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ ଅଭୟ କୁମାର ପାଣି ଏବଂ ଅଭୟ କୁମାର ପାଣି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ଡେଲିଭର କରିଥିଲେ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମରେ ବଲ୍କୁ ଡେଲିଭର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ବୋଲର ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମରେ ବଲ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ଏବଂ ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି 142 ରନ୍ 13 ଓଭର ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି ବେଳେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଚୌକା ଆସିଥିଲା ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ବରାବର ଟକ୍କର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଓଭର ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ନବୀନ ଉଲୁହାଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ଇନିଂସ ରଖୁଥିବା ରମେଶ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବିୟୁଟିଫୁଲ ସ୍ପଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଙ୍ଗର ସ୍ପିନର ପୁରା ଫିଙ୍ଗର ଯାଦୁ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହିଥିଲେ ଭଦ୍ରକର ଯେ ଆମ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Oh my God! Cross headed, powerfully! 5 long 6. शॉट थिला एक्सपर्ट मुताबिक बाउंस पाई करना तीन जति एक्सपर्ट मुताबिक बाउंस पाई तांते जति बना को टाइमिंग हिता था सिद्धू तेबे मिडल विकेटर टारगेट हेई पाइतंदा ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କଲ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ମାନେ ଇଞ୍ଜିମାନ ଉଲୁହା କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲେୟାର এই দুই রন সহ দল রন সংখ্যা 152 রান ইয়া পূর্বରୁ ছক্କାରେ 150 ଆସିଥିଲା ଛକ୍କା ଜରିଆରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ 150 ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ପିଆସର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁଥିରେ ଟୁକୁନା ସାହୁ କାଲି ରହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନାମଜାଦା କ୍ରିକେଟର ଟୁକୁନା ସାହୁ ରଣଜୀର ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଉ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଲି ଟୁକୁନା ସାହୁ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମାଠାପୁର ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ যোগমায়া ক্রিকেট বহুত পুরাতন ক্রিকেট সହିତ কালি ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଏବଂ ଯୋଗମାୟା ମାଠାପୁରରେ କାଲି ରହୁଛନ୍ତି ଆଇଏସି ଗିରି ଭୟାନକ କ୍ରିକେଟର ଆଇଏସି ଗିରି ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଗିରୀଶ ନାୟକକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନିକର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲେୟାର ଯିଏକି ରହୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ପିଆଜ ତରଫରୁ ତ କାଲି ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ମଞ୍ଚ ତାର ମହାଯୁଦ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 8 ମିନିଟ୍ ମୁକାବିଲା ହେବ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଆସନ୍ତାକାଲିର ମହାଯୁଦ୍ଧ କିଏ ବିଦାୟ ହେବ କିଏ ଆଗକୁ ଯିବ ପୂର୍ବ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଉଛି କିଏ ଆଗ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିୟନ ଥିଲା କିଏ ଆଗ ଯୋଗମାୟା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2023ର ଚାମ୍ପିୟନ 2025 ରେ आमना सामना बिठुची सामना चार्ज करछि किंतु 2023 रे जोगमाया क्रिकेट क्लब थिला चैंपियन 2024 रे पियाजर चैंपियन 2025 रे लीग मैच रे भेटा पटिबे एबो दुई जिजाक टीम एते प्रतिद्वंदिता को आगु को नहीं एते जोश एवं होश सहित कंट्रोल कर गेम खेलिथांती से खेल नहीं युद्ध आड़ जाए फ्रेंडशिप बहुत सुंदर अच्छी किंतु दुई जाक टीम कहीं क्या छाड़ा प्रस्तुत होती कहीं ढेंकानाल निज दबदबा कायम करने खाली मंच को प्रस्तुत करी सारा ओडिशा खाली ये क्रिकेट को अनुभव कर क्रिकेट को एक वन देखा चाहिए आज देखुं या परवर्त समय आउ 3 ओवर खेल बाकी अच्छी सामने चार्ज कर
ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଲ୍ ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ୱାନ୍ ସ୍ପେଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସଲାଇଟ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇ କୋର୍ଡିନେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆସିଛି, ଦଳ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି 160 ରନ୍। ଏବଂ ଗୋଟେ ଓଭରରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଲ୍ 4 ଓଭର T20 କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ନିଜ ବୋଲର ଉମର ଗୁଲକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଲ୍କୁ ସାରି ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ଯେ ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଏ ପ୍ରକାର ଏଲ୍ଇଡିରେ ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 160 ରନ୍। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଥିଲା 160 ରନ୍, 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟ ଲମ୍ବା ରନ୍ ଉପରେ ବୋଲର। ୱାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ରେଞ୍ଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ୱାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ବହୁତ ହୁଏ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। এই দুইটি রন সহ দলের রন সংখ্যা 161 রন, এক্সাক্টলি 161 করেক্ট আছে। ଏବେ পুরা পরফেক্ট লং অফ লং ডিপ কভার শর্ট মিড উইকেট শর্ট কভার ডিপ মিড উইকেট গলিয়ে ফিল্ড আপ নিচ্ছেন। সামনে 400 জাস্ট ফিঙ্গার টিপু টচ করে দিতে পারে, ফ্ল্যাট পাওয়ার পারফেক্ট ক্যাপ্টেন রেস ফিক্স হাফ দ চ্যানেল সর্বশ্রেষ্ঠ বোলার অপোজিশনর সর্বশ্রেষ্ঠ বোলার যাহাকে চার্জ করছেন ধোঁয়াধার ব্যাটসম্যান জানদার ব্যাটসম্যান হেভি ওয়েট ব্যাটসম্যান রেড ক্যাপ সହିତ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଉଥିବା ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କ୍ରିକେଟିଆର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ପେସ୍। ये ଯେତିକି କସରତର ଖେଳ ସେତିକି ଦିମାଗୀ ଯୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ଦିମାଗୀ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ବଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲର ଡଟ୍ ହେଇଛି 15 ଓଭର ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି 167 ରନ୍ 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। ମୁଁ କହି ରଖେ 18 ଓଭର ପରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫିକ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ହେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆଉ 18ଟି ବଲ୍ ବାକି ଅଛି। ଆଜି 18 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଇଛି। ବୋଲିଂ ବାଟ ସମ୍ଭାଳି ବହୁତ ଅଛି ସୁମାନ। ପ୍ରଥମ ସ୍ପିନର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସୁମାନ। Suman is that clear? କ୍ଲିୟର Yes. Short ball. जोरदार अपील रही उत्साह रही विकेट कीपर କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କମ। विश्वास बहुत कम उत्साह सहित जाइए ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାଣି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ର ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅସିତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ କିଏ ଅମ୍ପାୟାରିଂର ଭାର ସମ୍ଭାଳି ଅଶ୍ୱିନ ଆଜି ରହିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାଣି ଆଜି ରହିବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜ କରିଛନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ କାଲି ଆକ୍ସନ୍ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇବେ ତା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁରା କୁଲ୍ ଥିବ ଆକ୍ସନ୍ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ, ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ କୁଲ୍ ନଥିବ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏ କମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ଜଣେ ଅମ୍ପାୟାରକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଅମ୍ପାୟାର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ କମେଡି ଆକ୍ସନ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେ ଜଣେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ତାକୁ ନେବେ ଆପଣ ମଣିମନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ସେଇ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ର କମେଡ଼ିଆନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଖାଲି କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କାଲି ରହିବେ ଅମ୍ପାୟାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାଲି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର। Short ball, shorter ball, what a shot, what a timing, shot, power, perfect. टाइमिंग मास्टर क्रिकेट बॉल राज करुवा कैप्टेन दल को सब पावर को लास्ट शॉट रे अष्टम बाहर को विकेट पहुंचे प्लेयर पर्यटन 16 विकेट 18 ओवर विशिष्ट मैच। तो आसुवा जी बल बाकी अच्छे दर्शक बंधु दुई दल एत महत्वपूर्ण जहाँ वर्णना करने शॉट एंड डॉट भीतर जाउथिबा बॉल वाइड सिग्नल दिछथि अंपायर 22 रन एक्स्ट्रा दिछथि देखि कष्ट छातो 22 रन पाखा पाखी छाड़ी छथि ग्राउंड रे तो पाखा पाखी जदि देखा जिवो 44 रन 4 रन छाड़ी 40 रन एक्स्ट्रा
হাই দেয়ার গগনচুম্বী বিশাল ছক্কা হাই হাই বাই বাই ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ପୁରା ନିଜର ୱାର୍କ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି 17 ବଲରେ 37 ରନ୍ ଫଟାଫଟ 27 ହିଟିଂ ମେସିନ୍ କହିଲେ ବି ଅଚଳ ହେବ ନାହିଁ ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ନିହାତି ରେଗୁଲେସନ ହେଇଯାଇଛି ଟିମର ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ କରିବେ ଏ ରେଗୁଲେସନକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଏବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଦରକାର କିନ୍ତୁ यार ଚାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ବଲ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ ପାର କରିବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ବଲ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ ପାର କରି ସାରିଛି ଚୌକା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବଲ୍ ଛକା ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ଡିଂ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ କରିପାରିବେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହାତରେ ଅଛି ତାକୁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଟିମ୍ ଭଦ୍ରକ କିନ୍ତୁ ଏୟାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡିଂ ଯାହାକି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି ଦଳ ଦୁଇଶହ କାର୍ଡକୁ ଅଗ୍ରସର 113 ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 11ଟି ବଲ୍ ବାକି ଅଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ପାୱାର ପରଫେକ୍ଟ ସାଇକେଲ ପାଇଲା এবং ये चौका नहीं किसी पूरी तरह चौका अरे चौक इट्स सो अप 200 203 कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत क्रिकेट को 200 तक पूर्ण कर सकते तो भरपूर मामला এবং প্রত্যেক দিন দর্শক সংখ্যা বড়িবার প্রত্যেক দিন আপনার দেখবে এই গ্রাউন্ডে দর্শক এবং ফাইনাল ম্যাচ পাখাপাখি 30,000 অধিক দর্শক হইবে এবং ফাইনাল ম্যাচ কি প্রকার রোমাঞ্চক হব আপনার সেমিফাইনাল মু জনাইদেবি যে ফাইনাল ম্যাচর কোণ কোণ প্রোগ্রাম অছি বহুত প্রোগ্রাম অছি ଆଉ সেটা অষ্টমর বল দরকার ଥିଲା এবং সন্ধ্যাবেলে ডিসকসন হব मनोज कुमार राउत जे कि भलेंटियर्स हिसाब से अच्छा इजी आक्रोटेक ओनर टूर्णामेंट प्रायोजक हिसाब से रही जहाँ मास्टर माइंड बहुत लगी था टूर्णामेंट को आगे नेता प्रकृत मनोज कुमार राउत सहित क्रिकेट खेल जी मजा थाए मैनेजमेंट से प्रकार मजा दी था गति परिवर्तन को पिक करने चेष्टा फ्लाट सहित मैक्सिमम पैसा सॉलिडली मैक्सिमाइज कर लंगन खेल बल जाइए लंग भक्त बंधु 16टी बल 17टी बल भक्त बंधु जन पपुलर क्रिकेट भक्त बंधु यही ग्राउंड अंचल नुआ प्लेयर नुहति किंतु एवं भक्त बंधुकर गोटे ओभर मैच परिवर्तन कर मंचेश्वर विपक्ष क्रिकेट ग्राउंड से गोटे ओभर पर ये पूरा परिचित अच्छा बैटिंग कमाल कर बैटिंग बॉल 5टी बॉल जाइए 5 डिलीवरी गोटे डॉट 4टी बाउंड्री एवं स्कोरर हिसाब से अच्छा पाढ़ी विश्वजीत पाढ़ी इतने निखुण स्कोरर इतने सुंदर भाव में चिंटू स्कोरिंग करते प्रकृत में स्कोरिंग तेज दिमाग तीक्ष्ण दृष्टि दरकार कूल माइंड रहना दरकार जो प्रकार सर्वगुण संपन्न होती विश्वजीत पाढ़ी अब दुई एंड जो प्रकार भयानक आक्रमण होती गोटे एंड पुआ तो गोटे पॉइंट घायल दुई जन जाक बैट्समैन 30 अतिक्रांत कर सारी दुई जन जाक बैट्समैन हासिल करवा बहुत कष्टसाध्य हम 16टी बॉल 32 रन 17टी बॉल कैप्टन 37 रन 68 रन पार्टनरशिप ये बहुत कष्टदायक है टीम 6टी विकेट पर पार्टनरशिप बहुत सुंदर दल रन संख्या पहुंची 210 आउ 6टी बॉल बाकी अच्छी किंतु आपण के ऊपर एक्सपेक्टेशन करूछन्ते जे अंतिम ओवर में पाखापाखि दल केते रन संग्रह करिवो ଆମର 225 ମୋର 235 ଏତେ ହବନି
तेज डेलीवरी औषधि अति केवल ब्लॉक लेंथ डेलीवरी ये ऊपर जदी मिनिमाइज करि परंती केते रन मिनिमम आसीबो मो केते रन मैक्सिमम आसीबो नष्ट विकेट निज अधिनायक निजर अधिनायक आज जबरदस्त लेचंदी ए पर्यंत पावर हिटिंग रे मेसिन ए दुई प्लेयर पाखापाखि सेट अप big hit cracking shot it's high handsome and huge ओ क्रॉस बैट जोरदार अपील ना 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 उत्साह अधिक थिले अपील रो बचिया पई फुट स्टेप सहित जाइथिले मग एलबीडब्ल्यू विकेट कि भाव स्टॉपिंग विकेट ता क्लियर हे पर नहीं एलबीडब्ल्यू यस कंफर्म एलबीडब्ल्यू विकेट आसीची मग दुई एंड मध्ये विकेट आसीबार सुযোগ ଥିଲା नंबर 10 बैट्समैन राजा राजा तो राशिया तैयार राजा तो राशिया ମଣ୍ଟୁ ଚୁରି ଆଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ बैटिंग बॉलर रन आउट ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏମିତି କିଛି अष्टम विकेट एवं प्रकृति हिचुंदी स्ट्राइकर बैट्समैन प्रथम बॉल कैच करके टाइम बैक करते रन तो भाई देखलो कैप्टन कि पूरा स्ट्राइक होछि কিন্তু स्ट्राइक होछि संभावना बहुत कम दिसुची वो सिंगल गले स्ट्राइक होछि ମାରି ଦଉଛି ଯଦି ଅବାସ୍ତା ନା କୋହଲି ଖାଇ ଜାଡେ ଜାଡେ ନା କୋହଲି ହିସାବରେ ପସନ୍ଦ स्ट्राइकर बैट्समैन स्ट्राइक आसुथिबा बैट्समैन स्ट्राइक करिवे आ जी आसीछन से स्ट्राइक करिवे जी आसीछन से स्ट्राइक करिवे आउट होला परे आउट हिचन जो प्लेयर क्रिकेट रूल अपन भला कर जानिछन क्रॉस क्रॉस चांस आउट होबे जे से आउट हे गले अपन क्रॉस को काउंट करा जेबा ई पकुला हम देखिनी कहि दी 235 एटा ना ना आउट होबे प्लेयर तो क्रॉस ताको काउंट नुआर रूल मुताबिक आपण रन आउट जरिया आपण प्लान करिथिले ए पूरा प्लान थिला जे क्रॉस करि जिबा आउट हेबे आपण को प्लान सदा जहा कि क्रिकेट रूल मुताबिक आपण स्ट्राइक करि जिबे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जे आउट हेबे ये जे रूल अछि सिंटू प्लेयर जदी आउट हे गले तबे क्रॉस को काउंट करे आपण क्या सुतबा रन आउट हो जहा कि तो आपण स्ट्राइक कर वो जर्सी नंबर 3 स्ट्राइकर महेंद्र महाप्रलय प्रस्तुति सामने मात्र आ दुईटी महेंद्र महाप्रलय करि महाप्रलय महेंद्र करिबार कोन संभावना है रन आउट संभावना बैक रो थिले कैप्टन लास्ट बॉल रे छक्का सहित फिनिश करिवे कि चौका सहित करिवे अंतिम बॉल आउट 220 हेला सहित दल को लागि कहिना 205 5 मिनिट भितर द्वितीय इनिंग्स को आरंभ करा जिवो 5 मिनिट केवल 5 मिनिट भितर द्वितीय इनिंग्स को आरंभ करा जिवो आंथुरा खाली कटकट 218 मीटर फील्डिंग सेटअप सहित यार ट्रेबल करिया प्रयास सहित बॉल को फ्लिक करिवार प्रयास थिला टाइमिंग भलो भाबे करि पेने नामती निज पई श्री गणेश करिसन वो बोलिंग एक्शन जहा अछि ए पर्यंत हम देखि जे बोलिंग करूछन 10 नंबर जर्सी बॉलर राजा राजांकर रॉकिंग एक्शन बहुत सुंदर अछि सर ओइकारे केवल पछरे पाखरे आसी कि वो बैट्समैन स्टार्ट करू थे करती मानो रन कर यार ट्रेवलिंग करिया प्रयास स्लाइटली ओवर पिछला ऑन ड्राइव एवं एवं सर आज अपन तो मैच देखि ना आपको मिसिले पटवी 10 फील्डिंग मिसी सर तो ये ग्राउंड रे अपन टॉप फील्डिंग करि परिबे जति लेट रिएक्शन को परफेक्ट रखिबे अंतिम समपच दृष्टि रखिबे एवं आपण होचे शॉर्ट लेगर बेस्ट फील्डर खंकर राम भाड़ीलो फील्डिंग विषय अपन फॉरवर्ड शॉट लागे वो गले पॉइंट शॉट गले एवं इंस्टाग्राम पेज आम बाहर अच्छी एमबीसीसी पेज को अपन जीवे अपन जानी परिबे मैच कोन होची केउ आड़ को जाउची कोन हेकला मैच रे रिजल्ट सफिशिएंट गति रे परिवर्तन करछन एवं गति परिवर्तन सहित
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜମାନରେ କିଏ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମାହିର ଥିଲେ ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଦେବକାନ୍ତ ସାହୁ, ଆମର ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଭାବେ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି। ଆମର ରାକେଶ ରୋଶନ ପାଣି ତ 100 ମାନେ କରିଥିଲେ T20 ଇଏ ଅକ୍ଲେନ୍ଥ ବଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ବୋଲର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିଛି ସୁଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମିଟୁ ନନା ଯାହାଙ୍କର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ନଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତଥାପି ଖେଳ ବି ହଉଥିଲା, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବି ହଉଥିଲା, କମ୍ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ମାଟି ପିଚ୍ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେୟାର ପୁରା ସାହସୀ ପ୍ଲେୟାର ଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଜବରଦସ୍ତ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ କଣ ଏବେ କ୍ରିକେଟ କଣ ଜଣେ ସେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି 24 ରନ୍। ତାର ଫଳ ମିଳେ। କୋଉଠୁ ନେଉଛି ରନ ଦେଇକି ଲଭଲି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ କରିଛନ୍ତି। नो बॉल सिग्नल ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲେୟାର। କୋଉଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠୁ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିତ ସାର୍। ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିକ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା କହିବି। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୋର ଉତ୍ସାହିତ ଯେ ପୁରାତନ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଭଳି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମତେ ପୁରା ଫିଟ୍ ଫ୍ରି ରହିଛି। ଜର୍ସି ନମ୍ବର 6 ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ହିଟ୍ ଡଟ୍ ଆସିଛି ଯାହାକି ଦରକାର ଥିଲା ଦଳ ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲି, ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ପେସ୍ ବୋଲରଙ୍କ ନାଁ ନେବି, 2-3 ଜଣ ପେସ୍ ବୋଲରଙ୍କ ନାଁ ନେବି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଦିଗମ୍ବର ବାରିକ ଯିଏକି ଘର ତରଫରୁ, ଏବଂ ଲମ୍ବୋଦର ପାଣି। ଆପଣ ଆଗକୁ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖୁନଖାର ଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ବୋଲିଂ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଇଏ ହୁଏ, ଏତେ ଜୋରରେ ରନିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ରାଇଟ୍ ୱାର୍ମ ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେ ସତେକି ଭିତ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେଇଯାଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଭିତରେ। खतरनाक बॉल डेंजरस ये आग उगलने वाली बोलिंग ये प्रकार बोलिंग पूर्व थिला आम पंचायत के एबे नाही किंतु एबे आमे देखुचे बहुत पुरातन टीम बहुत दूरस्थ टीम पाखरे ये प्रकार बोलिंग अटैक। सुमन शांत देखा जाउतबा सुमन शक्तिर जो प्रदर्शन करिसथि एवं फुटवर्क रे जो माने क्रिकेट को बुझिसथि भलो भाबरे जानिसथि कौन चाहते अंपायर अच्छी बॉल बोलते चाहते बॉल रेडी रखिए धन्यवाद। एवं फुटवर्क ये दिवाना जे आप स्पिनर को जिते आक्रमण करेंगे केते रिस्क सहित से आगे जाऊँगी टाइमिंग कर सहित एलिवेशन सुंदर मिलूँ रिस्ट वर्क वंडरफुल ओ माय गॉड क्रिकेट रे महायुद्ध रे फुटर स्पिनर को विजय हला बीज मैन गन धांधार बैटिंग करथिबा जानदार बैटिंग करथिबा स्तब्ध करि दैथिबा बैट्समैन वहां स्तब्ध करि बादल बैट करछि। प्रेसर मते से प्रकार थिला फील्डर के ऊपर जे जो बैट्समैन घर घर आक्रमण करछन 41 रन संग्रह करछन मात्र 17 बॉल प्रलयर महाराष्ट्र थिले बैट्समैन तांको पाइबल फेरेबा निहाती दरकार थिला 62 रन पार्टनरशिप ब्रेक करबा मध्ये दरकार थिला दल पई जे पार्टनरशिप के ऊपर ब्रेक कर दैथिले से समय केते प्रेसर थिबो जे माने क्रिकेट खेलिछन माने अनुभव करि परिबे लॉन्ग ऑन रे सेटल पेट्रोलिंग करूथिले एबे लॉन्ग ऑफ पेट्रोलिंग करिबे एबे कैच चमत्कार थिला कैच पकड़ो जीतो मैच एवं कैच नहीं लक्ष्मी भुवन नामजादा प्लेयर एशियार प्रोग्राम बिलोंग्स करुवा सुपरस्टार आज बैटिंग रे कमाल देखी ना फील्डिंग रे कमाल देखुछन स्पिनर जादव आउटसाइड ऑफ स्टंप पर विकेट कीपर गैदर करछन वन स्लिप सहित आक्रमण जाने तो वाइड सिग्नल एवं न्यू बैट्समैन मैदान टीम करछन बामाहाती बैट्समैन प्रदीप्त लेफ्ट राइट रो कॉम्बिनेशन देखे दुई यंग प्लेयर मैदान रे स्टेज सेटअप वो बोलिंग मध्य बहुत सुंदर कहते बैकफुट रो पंच कलात्मक टेक्निक सहित भरपूर टेक्निक अच्छी यार छुटिया उदाहरण देखिए आग्रह प्रकाश कर विकेट मारो हुसैन बोल्ट मारो कार्ल लुइस जो प्रकार रनिंग लगे आप हुसैन बोल्ट को भूली कार्ल लुइस को भूली विश्व सर्वश्रेष्ठ धावक अमेरिकार भूली जो प्रकार दिलीप रनिंग कर लास्ट स्प्रिंट दिलीप को जो प्रकार थिला से कौन सी बड़ बड़ धावक को कंपिटिशन दे पारे ये प्रकार क्रिकेट सेन्स रखिले आपण आगे बुझे और सेन्स को आप जाइछन और स्टेप आउट रे जो प्रकार एंजॉय करथिल बैट्समैन से पाबल रास्ता जाइछन ता विषय चर्चा हो चिंटू दलीय रन संख्या पर्यंत 99 54 टी बॉल में आवश्यकता 119 रन